مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نحكيو على les exceptions. Donc le chapitre 5 في الcours SGPD متاعنا. Donc بالنسبة للchapitre هذايا normalement on va parler de la définition واش معناها une exception، شنو هما les types اللي موجودين في الPLSQL، كيفاش نخدموا les exceptions prédéfinies، ومن بعد كيفاش نخدموا les exceptions personnalisées. نبداو دونك نفهموا واش معناها une exception. L'exception هي وقت اللي تصير une erreur في l'exécution نتاع الكود PLSQL. Donc elle déclenche ce qu'on appelle une exception. Donc فما un code erreur يطلع مع l'exception هذيا. Il sera transmis للpartie exception في البلوك PLSQL. كان تتذكروش عندنا declare، عندنا begin، عندنا exception وعندنا int. Donc, la partie exception تعطي la main لل gestionnaire نتاع les exceptions pour exécuter le traitement اللي أنتِ حاطّه في الcode نتاعك. Donc في الpartie exception. وهكيكا on peut gérer l'erreur اللي صارت الprogramme ما يوقفش automatiquement معناها. Donc شنو عندنا comme exception في الPLSQL؟ عندنا 2 types، يا إما des erreurs internes معناها les exceptions prédéfinies موجودين déjà في Oracle، وإلا ce qu'on appelle معناها les exceptions internes، وإلا les anomalies اللي هما des exceptions que l'utilisateur ولا le programmeur va définir lui-même معناها. بالنسبة les exceptions internes اللي هما حاضرين déjà موجودين في الأوراكل، هي عبارة على une erreur qui se produit وقت اللي PLSQL ne respecte pas une règle في الأوراكل، وإلا صارت un dépassement في les limites اللي تابعين système d'exploitation. Dans ce cas, l'exception elle est déclenchée automatiquement. Parmi les exceptions internes, donc عندنا التابلو هذايا فيه quelques-unes les plus courantes. فما اللي حطيتهم بالأخضر donc يمكن أسهل باش تفهموهم، مثلًا case not found كي تبدا أنتِ تخدم في بلوك نتاع case اللي هي كيما switch في الlangage C. donc إذا ما يلقاش واحدة من les cas هاذوكم les valeurs donc اللي عنده في الvariable ما لقالهاش نتاعها automatiquement il va générer une exception. إذا أنتِ ماكش خادم هاكا الdefault معناها الelse. وإلا مثلًا عندك un nombre invalide donc invalid number، ولا déjà نعرفوهم عندنا no data found وعندنا too many rows وقت اللي أنتِ تخدم في select into، يا إما ما يلقاش des données جملة no data found donc select ما خرجت حتى ليني، وإلا كي تعمل select into اللي هي لازم تحط فيه une seule variable معناها un seul résultat، هو كي يعمل select يلقى plusieurs lignes donc يطلع لك l'exception too many rows. فما زادة zero divide donc اللي هي كي تعمل أنتِ une opération تقسم sur 0 اللي هي elle n'est pas permise في l'algorithmique. Donc بالنسبة les exceptions هاذوما ils sont déjà nommés راكم ريتوا أساميهم، يطلعوا automatiquement donc مش إحنا اللي نجيريوهم. Il faut juste définir le traitement à exécuter. معناها شنو باش يعمل dans le cas où تطلع l'exception هاذيك وين هذايا في البلوك exception كيما قلنا. السنتكس اللي نخدموا بها هي donc بعد ما تكتب exception تحط when اسم l'exception هاذيك حسب les noms donnés par Oracle معناها par le SGPD. then تحط شنو هما les instructions à faire، تنجم تكون لينية واحدة، تنجم تكون plusieurs lignes، تنجم تكون affichage كيما تنجم تكون حاجة أخرى. d'accord. donc l'exemple اللي عندنا لهنا مثلًا عندنا donc on va voir les salaires نتاع les employés في département 80. donc لهنايا supposé باش نخدموا select into معناها عندنا un seul employé في département 80. donc on affiche le salaire d'un employé dans le département 80 égale نحطوا سال. إذا كان لقيت أكثر من employé في département 80 automatiquement الكود اللي حطيته في البيجين ماهوش باش يخدم correctement، باش يجينيري l'exception اللي نعرفوها too many rows. donc لهنايا نتعدى للبلوك exception عندنا when too many rows then نحط شنو traitement correspondant. مثلا juste أنا je vais afficher راهو فما plus qu'un employé dans ce département. توا إذا كان